Salut Internet. Manden kaw fo kawalimando foli mini dantala balmake do ras 24. Otemene ko fe le links si appela jilen folonde ni yorni na kaw fo kawalimando foli mini dantala manika fitini. Appela jilen folonde foli mini dantala otemene ko fe soldat dimandé. Manden soldat obela jilen folonde otemene ko fe ne ka soldat munumbi. Voilà. Appela jilen folonde tieni muso demse anima bakoro kata Daniel Nunuma kata donc voilà. Les Russes appellent Jelen Folendo, Bangoninka Ere, donc Moustapha appellent Jelen Folendo Nirola, donc Mokhtar appellent Jelen Folendo, donc Ambalma Moussa Mounouffanabi, et Bella Jelen Folendo, grand sœur, il Folendo Foli Mini Dantala. Otemenen Kofe Iba Bokum Ambi Fo Kiwalimando Foli Mini Dantala Fima, il fana Folendo, ini Shigu, Foli Mini Dantala, Antenina Oko, Fomerd, of Folendo ya. Otemenen Kofo, Président Bokum. Il faut l'un de Fofana, il faut l'un de Nironina. Otemenen kofe gafu. Féminin aras gafu. Mba foka walimando foli mini dantala. Harna madia sederi mauye. Hawa gafu neba fo Nironina kadala. Aka hakili nyuma. Anaka kiwale na kadoni sababu koso. Ka foka walimando foli mini dantala. Désormais aras gafu te tugude. Amba fo de ko gafu 24. Hawa 24 gafu 24 odedo. Aka sympathisant be ambela jelemba konoy. Voilà, bonya kono karama kono. Nama dia cedri mauye ni mimbi daki kantige ida ouye kati kungoloti kokola. On s'en fout ça. Angoko faso de ni faso te fouete. Voilà, agudungo kwa razba dide anna otesika ki kelenya angoko faso do. C'est pour cela que hawambi fo yankwa. Ne kangi fo ni nyoronina. Har nama dia cedri mauye ne kangi fo kadala. Iye minke ne horonya mimbene ni iche dambe mimbene ni iche bifo ni nyoronina. Bonya mimbanche karama mimbanche. Kifo ki walimando foli mini dantala. Voilà, Malion, nyo de fo, nkwa ambia faso de kama, antia politicien kama, antia almami kama, ambia jamana deundi kama. En tant que nanko mande. Mande si kanye munye horonya, la diria yere don, ani nyombonya, mande si kanye ninde. Nede ya fawe, sederi mou, dani, ani arasbadi, itaru dogo, dori kela munun kofe, itaru dogo, politicien munun kofe. Don temene ola olu de o politicien nun fanu banenia. Olu de Aïdara Gourdia ya me bi ibeka mundefo. Olu de Amsardi la Gosia me bi ibeka mundefo. A video be mboleya dani mbena kala nyo defo nko mambese ga ulegu. Aulegu sababu bebo mwomina wene aras 24 de. Ni a damine de kabona ga video koro yede.
mais ani bena bara min dawka yani 2020 yani 2023 cɛ o fana b'a damana oni nin tɛ kelen ye de bena ira malew ɲa de don nataw la aw tun bɛ ka mun de fɔ Haidara ye fɔlɔ so ala ta be an tɛ so ma fɔlɔ an bɛ n'ale kelen kelen aw ye mɔgɔ ba fɛn fɛn dɔgɔya n bɛ bɔ n'a bɛ video kelen kelen kana a bɛ décortiquer kelen kelen Haidara i ye Haidara dɔgɔya ka da daliya minnu kan malew bɛ n'a dɔn bi ni y'a video fɔlɔ ye de mais video tɔ bɛɛ bɛ kɔfɛ Arazba di min fana de don ani Banjugu tun bɛ sira min kan ani Banjugu kɛlɛla ka da hakilina minnu kan bi n b'a labɔ ka yira maliyɛndenw na ka yira maliyɛndenw k'a faamu Arazbadi tun bɛ ka mun de fɔ nin waati la a ka laɲini tun ye mun de ye tɔ ni Arazbadi y'a yɛrɛ bila nin sira kan mun de y'a to Arazbadi pɛrɛdila nin sira in kan mun de y'a to a tun bɛ ka jogo kolon min fɔ ko a video n'a fɛnw b'a bolo mun de y'a to a laban kɛra cɔrɔfɛn min ni Arazbadi ma se k'a yɛrɛ bɔ a kɔnɔ e ko Banjugu ma ko Banjugu ka video b'e bolo ko Banjugu ni muso min nana jɛnɛya la Banjugu ni muso min nana c'était a kɛra tan i ko a daluya bɛɛ b'i bolo mais n tɛ foyi fɔ n bɛ n'a bɛɛ pɛrɛpɛrɛ latigɛ maliyɛnw ɲɛ i bɛ n'a faamu Arazbadi ye jɔn de ye mun de y'a to i tun bɛ ka nin fɔ Banjugu ye a kun tun ye mun de ye maliyɛnw bɛ n'o faamu mais yan'an ka s'o ma fɔlɔ Dani tun bɛ ka mun de fɔ Amsardini mɔgɔw ye surtout Haidara bi a bɛ k'a fɔ ko olu minnu ye silamɛw ye Haidara ye silamɛ ye a bɛ k'a fɔ bi ko Amsardini minnu ye silamɛ jɛkulu sigilen ye mais kunu a tun bɛ ka mun de fɔ an bɛ jɔ bi an bɛ n'o de lamɛn an b'a lamɛn an b'a commentaire ka décortiquer ka tɛmɛ tiɲɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan ka yir'u la k'a fɔ ko anw ni ɲamaden tɛ jɛ wallahi an ni ɲamaden tɛ jɛ an ka Dani lamɛn a bɛ na min fɔ Amsardini mɔgɔw ni Haidara ye maliyɛnw k'a lamɛn Amsardini mɔgɔw yɛrɛ k'a lamɛn k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ ninnu de dogolen b'u kɔfɛ awa sisan kɔni min tigila ye min kɔda ye n'i y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko Haidara Amsari n'o fɔ Amsari mɔgɔ aw man tɛ ka kuma bɛnnen t'aw da aw man tɛ ka kuma wallahi aw man tɛ ka kuma aw man tɛ ka kuma yɛrɛ bɛnnen ta aw yɛrɛ da Amsari kuma bɛnnen t'aw da an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko Amsari n ko diinɛ ko tɛ ne Dani y'a fɔ yan n ko Haidara sera ka mɔgɔ la tobi ni Haidara y'i la tobi i tobi ka silamɛya ta ka taa ni Haidara ka côté ko Haidara y'i la tobi k'i b'o silamɛya nɔfɛ o ye Haidara ta de ye ani silamɛya o tɛ kelen ye parce que ni bien Dani ye nin fɔ don tɛmɛnenw kan Haidara ye jamana maaba de ye n'o de fɔ ne ye video kɛ Haidara kan de ne Aras 24 ye video kɛ Haidara kan n y'o de fɔ n ko ne ka video kɔnɔ lebu t'a kɔnɔ bilahi ne ye video kɛ Haidara kan mais n ye mun de fɔ n ko Haidara y'an ka maaba dɔ de ye kuma dɔ bɛ o man kan ka kɛ anw da k'o fɔ Haidara o man kan ka kɛ don nataw la n y'o fɔ de depuis don min na e tun bɛ ka video kɛ Haidara kan mais Dani e y'i sigi kunu ko Haidara mana mɔgɔ la tubi o ye Haidara ka tubi de o tɛ silamɛya ye o ye kelen ye i ko Amsardini ta tɛ silamɛya ye parce que munna bin bɛ kuma nin yɔrɔ la cɛ tɛ Haidara bolo muso tɛ Haidara bolo mɔgɔ min bɛ se ka Dani ka video décortiquer k'a kɛ comme a y'a fɔ cogo min k'a fɔ k'a tilen wallahi a tɛ Amsardini kɔnɔ hari n'a cɛ bɛ i bɛ sira hari n'a muso bɛ i bɛ sira i dabara ɲi fanani bandani min b'i da i bɛ sira i kana t'u di mɔgɔ wɛrɛ ma o ka t'u legu sur les réseaux sociaux mais ne b'a kɛ en tant que n'an ko jamana n t'a kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye n t'a kɛ ni fɛn wɛrɛ ye n b'a kɛ ni jamanadenya de a kun ye nin de e ko Haidara bɛ ka mɔgɔ minnu latubi k'o tɛ diinɛ ye o ye Haidara ka tubi de Amsardini yɛrɛ man k'i da don jamana ko la maninka famille ye Amsardini kɛlɛ yan an kumana Amsardini n t'a fɔ an y'u kɛlɛ an kuman'u kaya ka kuma Haidara kaya anw m'a fɔ jamanadenw tɛ anw m'a fɔ kan'u da don jamana kungo la fewu anw m'o fɔ anw ko de kɛwale min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'a ni jamana hakɛ tɛ taa n'a tɛ ka kɛ jamana sariya kɔnɔ an ko o de man kan ka kɛ an ye nin de fɔ Amsardini ani Amsardini tɛ diinɛ ye ani Amsardini tɛ silamɛ ye jɛkulu ye ani Haidara bɛ ka mɔgɔ minnu latubi ko tubi tɛ ani Haidara yɛrɛ tɛ silamɛ ye anw m'o fɔ maninka m'o fɔ maninka famille m'o fɔ Dani e nani sigi Haidara bɛ ka mɔgɔ minnu latubi o ye Haidara ka tubi de mais o tɛ silamɛ ye Dani hari Fatiha k'a fɔ k'a tilen wallahi tɛ se e dɔrɔn tɛ se de wallahi araba tɛ se ka Fatiha fɔ k'a tilen wallahi ni kataw t'a kɔnɔ a tɛ se an bɛ Amsardini bɔra yɔrɔ min tiɲɛ la tɔgɔ min don a bɔra arabu jamanaw kan o ye tiɲɛ a bɔra arabu jamanaw kan mais Amsardini ye diinɛ ye jɛkulu dɔ de don n'a sigilen don ka kira ka hakilina de dɛmɛ silamɛya kira ka hakilina ye mun ye o ye silamɛya de o ye diinɛ de k'o de dɛmɛ ka silamɛya basigi ka silamɛya matarafa k'a sinsin kira bolo Amsardini tun sigi kun ye nin de kira bolo mais ni Haidara ninnu fana y'o tɔgɔ ta ka na n'a ye an bɛ se k'a fɔ i taara arabu tɔgɔ ta ou bien arabu jɛkulu dɔ
togota kana daw yere la Mali kono on be sogo fo mais anti se ga fo ka fo ko jekulu mindo ko kafiriya jekulu de on te sogo fo parce que comme aw makala aw tado islamia ni kafiriya a différencier minya aw tado mais amunu be ka kuma Aidara bado ambe ka min fo de tani mamu fane na mu banende e ko islamite amsarnu islami tawya we kelenye ko kana u dado jamana kungola kafir ni islamia nyo de fo anko beni ka hake de kanga jamana kono ye kafiriye islamia anko be deni ka hake kanga jamana kono aw nyo de fo mais aw ko amsarni kanu dado jamana kola jamana donde robe jamana donte Aidara e jamana dende robe jamana dente parce que aw ya ira mo nani arasbadi de hakina ma nyogonta ete jamana denye e manga ki dado jamana kola e kanga mine ka datugude ube e kanga mine ka fagade anyo de fawya aw te fendo aw makala ayeta kalanki halbi wallahi jamana den be kangi dado jamana kungola har na soro ite nyuman fo ye jamana den dode har na soro nyuman ti da ye jamana den dode mais ete siga dode gosi ka bo jamana den yalla difference mi bawni nyonje dro o ye jamana den nyuma ani jamana den jugu o de difference bawni nyonje non te kafir ni islami ambe jamana den kelende am sardini ibisu ka dini matrafa Mali kono ka ke sariya kono ka ke bonya kono ka soro alla gosili masse jamana do ma amase jamana fangama ama jamana sariya ta ka boy kuma be ni nyoro de ka anyeri kala nyini nindi mais aw yu bo jamana denya de la ka am sardin ta ka boy mais be na min fo Haidara yi anko fana lame igara la to ni bora ni tla ka islamia ka don isra non isra to Haidara no fe ka daga woli jogo parce que u sonno die kanun de bula u yemo ko chamana fili ga dawa die kanun de kama digo mo woli digo go le 12 le 13 ou le 23 donc kambela je la mignon soro bomo digo yera ma woro fore kamignon soro bomo bora am sar mo wa dabali tiga damne ku ga dabali tigeli damne kuma chama oli ake voilà e ko diko ye mo wele ay mo labo diko ye mo wele ay mo wele nto jume islamia na ye mo wele ni islamia am sar ni bo islamia kono na ye mo wele ni islamia jekulu werebe mun bo islamia kelen kono parce que diko ma keni jamana ide aya wele ni islamia todi ta ay wele li minke tata e kala jama keni ama keni jamana to ide akoko amma ko be islami de la anka nyogon soro anka kuma ninka o yambe diu fe mo fe pe islami o yo odi kafiru koni sentola parce que aya keni islamia to de na tunya keni jamana to sisa ambe so go famu mais aya keni islamia to de ni dunya keni islamia to am sarni be sali de be su e kanga tani tambe mo mbolo ibeta je kulwere munum be ani dina nyema munum be ibe su kam go fana black kata diko fana suteni oye de na soro obe kankele na oye so na soro bonya ba kono u akera na au je kul bela jene farle nyon ka tokoy parce que ni ame ko islamia de me bolo fara were u de bala me diko yake ni bolo fara de yo ayake ni bolo fara de ayake ni bolo fara jume diko tugura mo de no fe mo mi yin galon tigala mo mi kalabanti no ya arasbadi de sera ka diko manikle ka diko wurle diko tado akanga tanya fa kanga ta kofe diko be dibo dibila wallahi arasbadi ka fili de do aw todo me an bodo den nga ima diko ka fili fo diko fili la yoro mununa emolu fo mais an de bu fawye voilà diko fili la yoro mununa de an de bu fawye mais aw todo me anga tanan tarambisio voilà dine côté ire ba do wakuma wono ka fo dine côté o ta fami mais wera wi mi fo problème tala ma kalamba je ma décortiquer katara bado nu ma famu fiu kalama akumbe fle na ba kalama ka kon abisega minke akuma fle aya sibuke ni siruge ati la fiakwe na aka don ko chobe angana ta chaya Haidara ne ko mo ludu kineka gwanza angana ta tamani bien femiye mauludi kene ani diko ka jekulu kene o e ko were de sa an ka sira fo itenina parce que an de ya fo Mali kono mo folo mi ya fo ele lenkside akoko ko sidiri Haidara ka mauludi kene fanga ba se ko dama Iraki diko ka kene aba se ko dama Iraki mbuye ka kene fanga ba se ko dama Iraki mais mo wore munun be munun te dine kono aha fanga kanga se ko dama Iraki olu ye kechogo jumendela. C'est ça la vérité. O fana tient de o. Mo munun te dine kono de fo fanga ka lajere akanga munde ko olu fana joro jume de kanga ke olu fana.
parce que ibe dine la ite dine la o Mali e pele ki bebe impôt de sara ite impôt sara ka fuku ite dine la ite impôt to e ka fuku ibe dine la en tant que ni Mali denye bebe impôt de sara aha jama be se hake dola gouvernement kanga yoro do ta fan dina nyema o ka fen kono mais o tali kofe munu nyerete dine yire kono nu jamana deunde do gouvernement jore jume o kono o ya tango ko Mali e pele ki de jamana den fenfe be ni ka hake de kanga ate dine kola mais mo do be ka bla kuna ka fo ni te dine la dro o kore ete malien denye billahi wen galonde wallahi wen galonde ambe su ambe sali an faw islami an baw islami mais bi ambe ka kuma réalité de ka kaira ka fo kafir islami be ka ke kelenye e o ba ira ka fo ni kafiru yewa o ba ira ka fo an te sali an te so est ce que be ska ambe mal denya la wa non parce que amana ke choko an ka hake dira yoro dola mais munun te dine la hake to lu bolo ni islamiw ko ku kana critique islamiw be critique mais dan de be critique la na a fora ka fambe kuma critique yere ka islamiw de ka critique kacha kateme kafiru ka critique ka kateme mo munun te dine la parce que on de banjo ka fo ma te sali ma te su iye ni on de bo fo mais ambe ka fo mo munun ambu do anu bebe dugu kelende la anu bebe jamana kelende la aw ya ye donkele ka fo ko lu bora ka imposer ka fo ku be kele kewa ko parce que ko islamiw be ku critique non ibe ka barake ni hakili ani kodonde on te fana be se ka mankange ka fo ambe ka min fan kana nyesu ma me ka sura sebelen do kitabu kono mogo mi ne mi islami ne de dalen be qur'ana la mais mogo mi te islami es go be dala o te dala o c'est ça la vérité fanka ni nyoro inde fam donc aw koro yede no lu ma dala anka se ko lu kelewa ou bien ko lu bo mali denya la wa non o te kyo kerche umbe be mun fo ka bible kono obey akera tien wa make tien mogo mi ye kerche nyo de dalen bala mogo mi islami o de dalen be qur'ana la bon mogo mi yere te dine la o de dalen ba ka dinyen tanya la bo an be kanka be de bonya itaka mais aw ma bonya ma taka nde aw ye be de dogo itaka fona kira mamin tugura aw ka hakina nofe fona kira mamin tugura arasba dika hakina dro nofe en tant que ni to nofe ibe dogo ya har ni be tieka ibe dogo ika tieka o dia taw bina am sardini mo kan ni nyorola nonte e shike Mali kono ki shike Mali koka e bado haidara e minye ne bado haidara e minye mais amma fane na amma bane na amma fay ha donkele ka fuko am sarri sigilendo nin kandeka a sigilendo kaminka aw nya minde fo aw ni sariya kana nyogonji aw kana fenge femi la gosul be sem jamana sariya ka kuma bi ni nyoro de kaw na kadaw ya ita video ta kanu lajede mais amma fo aidara te islamie da mo fo de amma fo ka fo aidara be ka mo munu la tubi amanga ga ke na kera ke chogo were la ambe fo amba ke ka fo ko comme solo aka donc dala do be ko solo jara iba fo ko solo jara iba fo ko solo fentugu jigiri solo anka fo jigiri solo min beta kati jo ka fo ale be mo la tubi ambo de contrôle la fana manga ga ke o te tinye o semenente kitabu fo ikono o e tinye do tinye bo fu yeki aidara be se ka keni daluya doye o be famu parce que dina nyema o be ibado aidara be ka minke ni ngalonde do be se ka bo ka ma démentir mais ni o ma se ka démentir ibado aidara be ka min fo ulibali de do o ulibali o ye kelenye nteka aidara ma jamu yande parce que on sigilente mo kamba yande ka fo ko on sigilendo kika karam ko de defa tere be ka tien de labo ka ira adama do na réalité ambe ko de labo ni minyi yere ya kono iba kono ni yere yoro wera fana iba kono yoyi o ya kungwe mais a tien on ba bo ka daya solo aka zikiri solo mimbe na be ka fo abe mo la tubi ko abe mo la do dine kono no o en galonde o de te marché mene zikiri solo mimbe ko kede o de te marché o de te tien kuma bonan ka nyodi islamia e fen follow mi haramia o ni tionu muso ka fara nyon ka yoro dola islamia yo haramia yere surtout ebe dongli de da zikiri yere minyo o subhanallah yu foude o de zikiri te katam ka mikoro mine ube ka dunu nega ude goshi nyona ka foko ebe ka alama jamu ebe ka kirama jamu nko yengalonde anko yorola aidara kabo de ka tiefo foli kila munumba nofe akabo ka tie de fo oluye an kuma na ni nyoro de ka en tant que nankoko ibe kuma dine réalité ka anko aidara kabo ka kuma nunde ka ani munu be ka fo aidara ko jibrila nana aidara labo kolon kono ka blala kolon kono anko de te tine aw bado ne bado na soro tine de o kuma o te tine anko kana adjamana donde mine ku sidiri ku minenu hakili datugu anko de te marcho de te tine jibrila ma jigi kana mo shi labo kolon kono mali kono te tine ambora nyo kuma fo ka demanti ona ya aidara doya ona nya aidara neni olute kelenye de be bado har munu be amsar ni kono ka fambe ka kuma ni minye adawla de bambolo ka fo koni kuma nummi mo munu aidara kadi mo munu ye nube ka aidara majamu ni kanka ka fo de atara sangulo woro ulala de anana anko ko de te tien ona nya karamo doya ite kelenye be bado ko te tien
en réalité c'est-à-dire yoro munu te tiere ambe ko di ramalende na quoi parce que amena ni ngalo inde kono angolola ni ngalo inde kono de te marché munu ye tie we tie parce que ne ye tie fo malien ye doro olubo ke dogoma ye ou bien ni na ka maba do be ou bien ni fabe ou bien ni koro do be ni tie fa doro ba fu ya doga non tie foli ni dualité kelenye quoi tie foli ni te kelenye kuma be ni nyoro de ka jigiri fo ni dundu fo o islamia yoro jume ate maka ateya et puis en cas islamia bora makande et puis fana atey o te tie o be fo ani am sardini te islami jekuluye ani islamia ta kono anu te ka islamia matrafa est-ce que lui kelenya ulu te kelenya de ani anya idara fane na anya banene est-ce que lui kelenya ulu te kelenya an ka dambe na ka horonya o tam permettre kabla aw ya idara munu fanu banene de an to ke fo ka jinwuli meni tien nana jamana sharia kono ka jamana de la tumini fenye femina manga ka ke ko adonia bambolo ambe bo ka fo papa te boala ka fo ni te tien awa jibrila ma deli kana ka idara labo kolon kono o make o e tien o make awa ma deli ka da sangolo la kana o ma deli ka ke fana amake a tien amba fo nyogonye de ambe teme nyogona mais anta fana na anta banene et puis islami ou de do parce que anyuye e be ka kumani ala trodi e be ka kumani islamia trodi e be ka mo wele kana ala kuma kandela ala ka klebantia de la anyu do nin kandeka ani islami ute ite kelenye voilà anata ziyara jama chaya gonza anata abura ya ga vogal folon na men ni folere ametra fedi digo kana nyomo soro dono abna dono desire ama mo trofere ama dine trofo ama tijania trofo ama bolojigi trofo ama wagabia trofo ama wagata trofo ama shemne la trofo ama baferi la trofo ak digo ko malien dem bela jeli mali e angoti ko 80 ta do bolo 90 do 15 do pour ça musulman d'accord ko abe alislam bela jeli muli angata kanjo ka jogo fla selika ala wole ka kashi ala e fagali ba munu be mali kono ko jugu munu ba ke mali kono ni sani dene anenna ni nyona ma deriga ke voilà mbeni jabi ni nyorola ni bena ni ndiaranye dani iko dikko weleli ke ama islamia kilen trofo inana iko ko malendo après inana yira ka fo ko islamia ankata o yekelenye dikko e bewele mais yani dikko ka weleli ke est-ce que diko ye jamana de laje gele mi be jamana de on kan folo est-ce que diko ye weleli ko kankawa diko ma weleli ko kankawa diko ye weleli ke ka fo ko ankata hakilla yira nyona ko ankata dowde ta diko mo de fo ko ankata dowde ta wala sa fagali bambali mi be jamana ko no sorasu be ka faga chukomi ko ankata ka dowde ta yala est-ce que dowbe so go nyanabo na soro dowbe ko nyanabo kafiri jamana munun be ayo olu nyininka ku ka sorasu be kenya mini nyogo faga mina ku sigira de ka dowde ke wala sa ka bawa non o en galondi o te chi ambe bara de ki ambe kumani nyogonye di ka jamana sharia la batu ka barake jamana kono munde kanga di sorasuma e kanga lakana choko jumena munde bwe ku manke boli fende tu bolowa marfa de tu bolowa kise de tu bolowa ou bien kongo de bula ou bien be yoromina kame cedri ini satellite te nyogon soro ou bien satellite de tu ye rebelu na towa ou bien machine jumende kanga duma nu kanga kelenkenai ni de kanga nyanyini me katisi ka foko ka duauta kata yorojme ka duauta kata kelela obenyanabo atenya bo papa katola na soro do ko bo nyana bo sanjoli joli mbuye tumbe fongo mbuye ki haketo ngambe diko dema sanjoli joli diko tumbe fena négociation na rebelu ni mali gouvernement ni nyogonti ani France ni nyogonti sanjoli joli en tant que ni islami nyomoy en tant que ni c'est-à-dire ni ko be kira tableau de ka kira ko mo dugu ikana négocier na diko bodo kira ko mo fala na mina na kanga ka frade galon tigala na mina na kanga galon de be joala kira yo de fo comme yiko ko diko be ka sirado de tama sirami na nyabala ka fo ko islamia tasira de do kira tasira de do dine tasira de do bo tasira ko nana ni fili soro munde kanga fie a chien de be fio mais diko ma ka fili de amasega ka fili re koni fo domina nani be ka nyogonje kumala domina na ya do ka foko fanga mago tala domina fanga ya jinna folola domina ya ka organisation ke amago be wori hakimina fanga kata dama fanga taro tlante mi ndama de pola diko bora fanga jigi koro c'est ça la vérité nyo de fo ngo diko e 5 ans diko e million bi duru mi nyira malion na ka foko aleta tege do akoro o joli de dira diko ma fo malion kan nyoro de famu ko o joli de minana dibila ka soro mayra malien dewna parce que yemi proposer diko la o tinye million kemedi million bi duru de nana diemo e bo mini
ito mino mais ni keme tundira atunte bo itunta filmer ka foko ba bla sur les réseaux sociaux ante chien fo nyonya ngata ka boy o mama kona rel di ko yo million biduri yana ko mini sisa akawuli ka mangange ka ira malendo na tani ndo di fantan ma folo fantan joli de tumbe di ko yana o million biduru ka di ema yani eko la sagi fanga ma folo ibo mine de kata di fantan ma kata fantan de menay ou be ba mine ka do armée de meni ni anga armée yere jatimine ça fait nangwambe kuma armée yere kan kwa dusukasi te ban kwa billahi nyo defo ngo jamana nyama o magote armée la we kelenye mais jamana nyama o magote armée la hotere c'était dire anka doni kelaw yere de anka armée to choron kata ka to choron kata de ni ba e 20 janvier la i ba e betanga ni mori nunu de ta kafo ku kana e kana anka militaire anka sorasu munun kanga tanga keleka mun banga jamana la kana kafo ko iko uluka galodo nyabala olu fana bena ku ka galodo katla ku tege da kuna aya tege da fama munun kuna de awai ka hakina be dayende ka kodon be dayende ka kalambe dayende awai ka seko damayira abe dayende itse kele were ketuku parce que awma keni jama kungwe hari emin tege dalemba kunka emin tege daga ka fo be do kai billahi ma do kai wallahi ere dalemba lebe ka minke ibe ka mo hakili de sunye me ibado ko chinye tala Maria shike guerre la ya Côte d'Ivoire ya shike guerre la ya aya laje Saudi jamana la makai suri shi nunumbe douauta ibe douauta jamana jumenyi ibe douauta Libye ibe douauta Syrie mais adela kaye ku ye douauta Mali yewa adela kaye ku ye douauta Côte d'Ivoire yewa ama delika kio voilà ibu tok alkaba kono ka douauta Syrie ibu to alkaba kono ka douauta Libye mais est-ce que adela kaye Mali ya shike guerre la ka foko makanga ye douauta ko almami dobe makai akira Sudeshi akira Maturudi ka foko sera ka douauta har donkele ka douauta Mali est-ce que a sera ka kewa amake Mali la amake Côte d'Ivoire mais muna parce que itan jate islami wala itan jate doni kela wala itan jate foy la akore on te papa ay dine rekono mais on de ba nyirema jamu kata dine la on de ba balma faga dine kama on de ba shinju bla dine kama on de be nyogon tereke dine kama on de be nyogon tray dine kama mais ka on jate lente dine kono de obi fawye bi abi fawye sini anga doni kela munumbe ayu nyininga kono tara arabu jamana la est-ce que obi jate dine kono wa ite jate dine kono ayu nyininga hari munu nye muallimu ya ayu nyininga munu nye docteur be munu bolo nu be tagana sagila de ayu nyininga ko arabu jamana be olu jate dine kono wa itu jate dine kono parce que en tant que nikera fi ma dore ba ko donitila mo kalana ka fo ko arabu yi jate ko ye dine c'est-à-dire ye dine kalande ke ka fo ko islamia doni de bila billahi ite ni sigi Mali kono ya surtout Côte d'Ivoire surtout Afrique jamana wera la arabu yere bi mine ki garantie itena bebo do anga doni kala numbe bodo fem beta yimura ni fe unakana ibado ka ko islamia ima don adoni tula islamia dotoya doni tula kalan fo doni tula arabu kangu marani gundo minyati bobo do kalan sugu do be har ni yake francia wallahi teta mallatu olu yerde bi mine be barake gouvernement kono ya awa arabu fana bo ke chokodela c'est ça la vérité voilà mbuya ka haketo gwa diko ya take ka yere de ira jamana dew na ka confiance sama ni jamana dew tie parce que ani arasba di gerlem be no aya take ni de kama billah ma ke jamana kanu kama momi mako be jamana la 100 ans ou be sansegi ebe ka négociation na ko jamana ni mo fala tie jamana ni rebeli tie o teke français ateke amérique ateke états-unis ateke jien euroshi ayo okay otmana dine kono ta kono oludu narani kanjume olu nana de ka fo fo islamia de ka basigi Mali kono islamia ka basigi Mali kono diko e bado islamia nyemo ko islamia ka basigi Mali kono diko e beta négociation mina qur'ana mi be bolo ani mi be olu bolo olu tekele nyewa yane ka fo e beta négociation na de qur'ana mi aw be ka fale nyona olu nana ni kuma kam mi yani e be ka mi fo olu tekele nyewa itumbi take wori de kama itumba ke ka venir de kama mais ani itumbe ka ke jamana kama itekele nyewa ere dine janfa nango ko tiere diko ere dine janfa ka dala mo be négocier ni mo fagala ere af mo fagala dode su chama be diko ka su de dode su chama mbambolo be diko no bala de wallahi no diko kelende bi to tugunyo de fongo aidara mi fongo aidara ngwara zibadie ayediko ke ngumi de ko o diko kelende be ni jo présidentiel la to katla ka yera ka foko ko France kata ko France na kun keraminye ko ama be kun nanka jamana de tri ko anyere be sanga jamana ko anyere ka fere nyini ka kele kanga jamana ye ni kuma nunu be famuwa e yishi ki négociation na e katla ka ni jo tugu ka foko ko fo anyere de be sanga jamana ko yo ale tumbe mi na solution ma sorola parce que ale tumbe sara tigenen ko fe ale be bla gouvernement contrôle mais atise ka réalité fo
ko caman be ko ngo n'aw t'a dɔn anw b'a dɔn. N y'o de fɔ n ko Maliki n'a kun ye min ye mission mun bɛ Maliki bolo de Arazba Dingi Diko ninnu olu de bɛ minɛ ka datugu olu de bɛ minɛ fɔlɔ ka kiiri walasa jamana bɛ basigi en tant que ka ninnu to yen ni ninnu de ma minɛ an kana n yɛrɛ sigi gouvernement tɛ lafiya anw yɛrɛ tɛ lafiya ɲɔgɔn faga tɛ ban aw de bɛ k'an ka sɔrɔdasiw nɛgɛ o a ye na n ka duwawu t'aw ye aw ka taa n'a sɔrɔ an ka sɔrɔdasiw b'u to ninnu de bolo ninnu ka duwawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye ka taa marifa ko tɛ dɛ an ka marifa ko bɔ a la dɛ ninnu fana b'u jigi da an ka militaires b'u jigi da ninnu de kan k'a fɔ Diko ye duwawu ta n ye karisa ye duwawu ta n ye karisa ye duwawu ta n ye ko n bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la bilahi n'i ma taa ni jamana kanu ye ko i taara kɛ e bɛ se ka fɛn kɛ e bɛ se ka kɛlɛ kɛ e bɛ se ka kɛlɛ kɛ wa awa y'an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ kɛ fuwari ye ka taa y'a bɛɛ hakili ɲagami ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la paga tɛ ɲɛnabɔ e m'o fɔ Diko ye e ma o tiɲɛ fɔ Diko ye e nana de ko Amisardi tɛ silamɛ jɛkulu ye e m'o kuma fɔ Diko ye ka Diko la faamuya e nana de k'a fɔ Ayidara bɛ ka min kɛ k'o tɛ diinɛ ye ko Ayidara tɛ silamɛ ye e bɛ n'o de fɔ an bɛ a tiɲɛ bange yan de maliyɛndenw bɛɛ bɛ bɔ a kalama kelen kelen an ka taa voilà an ka taa Ala wele k'an dama kasi Ala ye Ala bɛ se ka hɛrɛ jigin Mali kɔnɔ cogo min na nin ko o ju to ye ko ni a b'anw hakili la ko Ayidara de ye i bɛ ka sigi fanga la ko Ayidara de ye i bɛ ka sigi fanga la o de b'anw hakili la mais e m'a faamu Ayidara tɛ se ka i bɛ ka sigi fanga la Ayidara tɛ se ka i bɛ ka sigi fanga la Ayidara tɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ sigi fanga la i ko i ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko wa k'an kana taa 26 mars fa Ayidara ɲɛkɔrɔ ka taa ziyarakɛyɔrɔ fa Ayidara ɲɛkɔrɔ ka taa sojɛni wa mɔgɔ jɛni wa ka taa fɛn dɔ fa Ayidara ɲɛkɔrɔ ka taa Ayidara ka kare kɔnɔla fa Ayidara ɲɛkɔrɔ olu ye mɔgɔ minnu bɛ taa malurukɛyɔrɔ la e ma fɛn dɔ faamu toi tu es bête i t'a kalama jama min bɛna malurukɛyɔrɔ la ani Ayidara yɛrɛ kanu mɛnna a kanu mɛnna o tɛ kelen ye jama min bɛna malurukɛyɔrɔ la e ko ni n'an ye mɔgɔ wele ni Diko ye mɔgɔ wele ka na an bɛna wagati min na an ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen Diko ye mɔgɔ wele gouvernement ko non Ayidara yɛrɛ ka télé annoncé k'a fɔ ko wayi a ka sirifila annoncé k'a fɔ ko non ko meeting bɛ kɛ k'a bɔra ma mais o wolola fɛn min na o ma dogo aw si la o wolola fɛn min na gouvernement y'a bɔ a ma a sirifila k'a bɔ a ma mais o wolola fɛn min na an mɔgɔw taara Mamadou Diko ka misiri fa ka palais fa o wolola fɛn min na bien mɔgɔw taara Diko y'a annoncé Ayidara ninnu y'a annoncé k'a fɔ ko a bɔra la o ye Ayidara ni Diko kungo ye an t'a dɔn fɛn min passera ni Diko cɛ o t'anw ɲɛsira la anw t'a dɔn fɛn min passera parce que bɛɛ n'i ka jɛkulu de don mais i y'a lajɛ an kɔni ɲɛ bɛ min na kɛnɛ kan salon min kɛra ɲana kɛnɛ kan wallahi Mamadou Diko de y'a défaut ye parce que n'i bɛ weleli kɛ aw kana weleli kɛ n'aw yɛrɛkun ye a ye weleli kɛ ni jamana de tɔgɔ ye walasa jamanadenw ka bɔ mais maliyɛndenw an ka ɲɛma minnu bɛ an ka diinɛ ɲɛma minnu bɛ i tɛ weleli kɛ ni jamana tɔgɔ ye dɛ i bɛ weleli kɛ ni silamɛya de tɔgɔ ye kuma bɛ nin yɔrɔ de kan an bɛ silamɛya contrôler est-ce que olu ye kɛlɛ ye parce que fɛn kelen de bɛ maliyɛn kun na an bolo k'a fɔ an ka karamɔgɔ minnu bɛ yen ko kiyama dɔn olu de b'an tɛgɛ minɛ ka taa n'an ye Ala fɛ yen ko Ala k'a labari jinɛ kɔnɔ bilahi an bɛ fili ba la wallahi e ka karamɔgɔ yɛrɛ ale tɛ se a kungo koro kiyama dɔn surtout o ka e minɛ ka t'i di Ala ma ko Ala de a ka jinɛ kɔnɔ kun jumɛn de la aw bɛ fɛn kalama aw jɔlen de k'a fɔ karamɔgɔ aw bɛ karamɔgɔ ko dɔn aw bɛ karamɔgɔ ko dɔn mɔgɔw bɛ ka balaw la k'u ka ɲɛnamaya dilan aw kan ka tila ka taa arijinɛ sɔrɔ aw ɲɛfɛ k'aw fili jahanaba kɔnɔ aw t'o kalama n'a y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ de tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye Ala fɛ yen de i b'aw sama ka taa n'a ye jahanaba kɔnɔ de i mana fɛn fɛn k'i karamɔgɔ ye o t'i ladon arijinɛ kɔnɔ bilahi ɲɛ de y'a f'i ye dɛ a sɛbɛnnen de bɛ kitabu kɔnɔ dɛ a y'u ɲininka i ka karamɔgɔ de a ɲininka ko est ce que i ka karamɔgɔ bɛ se k'i ladon arijinɛ kɔnɔ wa a tɛ se en contre la a b'i lase jahanaba de ma o de y'a to maliyɛn tɛ diinɛ hali an tɛ diinɛ ko kɛlɛ la de an bɛ karamɔgɔ ko kɛlɛ de la o dun tɛ marché yan'aw k'a fɔ ko aw karamɔgɔw fɔlɔ a ye jamana lajɛ fɔlɔ sa aw karamɔgɔ jumɛn de bɛ yen ko jamana kanu bɛ min na aw karamɔgɔ jumɛn de bɛ yen ko a bɛ jamana fɛ aw karamɔgɔ jumɛn de bɛ yen ko vraiment tiɲɛ la ko jamana kanu b'a aw ka nin karamɔgɔ in na fɔlɔ an mago b'o de la a y'o kan k'o tigi de sama ka bɔ parce que n'a ye jamana kanu bilahi a bɛ e kanu n'a ye jamana kanu a b'a ɲini e ka kɛ fɛn ye mais aw karamɔgɔ jumɛn de fɛ yen min b'a fɛ aw kelen kelen ka kɛ fɛn ye aw karamɔgɔ jumɛn de bɛ yen min tɛ dɔrɔmɛ minɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na est ce que o karamɔgɔ bɛ yan a karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen a bɛ bala aw dama de la
Akram wo fenfembe aw de ya beke fenye akram wo fenfembe aw de ya ke mabaye aw de ya sangorota mais aw nyina nembe o sangoro no mabaya inta kafo aw de ya dama akasika barakene aw ka hakilne akasika aw deme ka aw kanda sira ka sira minin nafa bala sira mina nafa be jamana mais aw nyina nembe ninko parce que aw yere bolo aw te foya aka kram wo de fenye o jamana be avancer o te avancer aw te bonogola ego ko diko ne o de fiesa ngo rebel folo o diko de kuma bamananka ngo fie o te dogo malien non sans segi e be négociation na ni rebelu che an ka mi sorasu de be ka sa an baw de be ka violer an koroko de be ka violer o ko fe e kana boka fo ko e be ni dado jamana joli ko kuma la nta do e be na kuma mi fo jamana do nye nambe sigi kilame na soro nambeti nambeta nambete kalabanti kelew nye nyogon kai anga awni ala ke mali bisika bonnogola nin kanka mali bisika lafia nin kanka en tant que nin gouvernement ani dikonu de be ka barake nyogon fe nin gouvernement ananka ni mori nunu be ka barake nyogon fe ku tege di nyogoma dibila nin ke chokolata billahi billahi be lafia mi nyini mali kono wallahi teke aw nyabe minade ko were ta kono de wallahi fo gouvernement ni dine ka fara ka bonyogona be dine ba dama faso ba dama no kera watimi jamana be basigi no kera watimi jamana be tle fembe be ke jamana sharia hukumu ko nana fembe be ke ni jamana sharia en tant que no te mali kono ambe hera mi nyini mali de kono ambe be mi nyini mali kono wallahi te marché mali kono nga amsari na ka ko be yu sheko ko mali kola ye dotro so chamanjo ye fantan chaman de me hakili kono bonya kono karama kono jamana kanu koso amana ke choko to har na soro nu ye aidarata ka aidara ke alaye olu de ka ala do me anka alate olu de ka masake do mais an fana ka masake te an ba don toro doni min bala anan fado anan mokedo abana an ba do nin sira de ka mais ye jamana kanu kada ye dotoro sojo har sini ube sini ngene an fana mbaw do de beta frako dotoro sola an muso do de beta jigi o dotoro so in fana la an kan go bonya masaki fana ki amsardini mawye an kan ga fo ku basi yu ka jamana kono ka dine min nana surtout ka association min bambolo ko amsardini ye barake jamana kono jamana kanu bola don na tawla ye façon matrafa sidiri ye façon kanu kada nin tasira nununka min ye amsardini ok diko ka jekulu asera ka munde ke mali kono diko jekulu jumende sigi ko depuis akera ho conseil président na kana bla bila aka jekulu sera ka munde ke mali kono folo ama delika ke ko kelen dro na make kan négocier ni rebelu ye wallahi no dronte diko masika foy ke jamana kono haro fana hakilla o ye konyumande ya no o te konyumanye jamana kono jamana mo mi mba nyini ka jamana de kiri mo mba nyini ka jamana de umfaga e ka se ko soro ka sigina e ka kuma nae o kanga soro chugo mi o kanga soro tablo mununka o kanga mine ka fagade ube o kanga mine ka nyangata de e sera ka kuma noye ka tla ka bo krefe kana kuma were fo mo wore eno ti bena munde kana onte min kalama kuma be ni nyoro de ka dikonu nunu bena munde ka soro on do kalama voilà ko de fora diko e na taro fo diko e fendo de fo e na sera ka bu boloyi ka tla kana ko do fa awnye se butla ka mbo de gele akono ambodo kololo kono bi abeta nyini yoro jantere billahi nambere beli nyini nante mena diko lanta sorode komi pasere aleni norme woke komi pasera aleni munu nana ka folu nana ni islamia toy kana islamia de sigi mali kono adiko etara eno lu sera ka kuma ka foko eno be kuma mali chogoyala mali realite ka e ma fuye ka foko islamia be mali la ka ko samba kelenyewa e mo fo ka ko samba kelenye islamia be malla e mo kuma fo nunye mais sera ka munde fo nunu ye e sera ka bon numbolo itunganga mo folo mi minaka kantige itunganga mo folo mi fa otunye ediko de mais ni e sera ka bon numbolo ediko ye fendo de fo nunu ye fe mi be e la tla olula ka jamana choro c'est ça la vérité agoko odiko kele halbi ko e barake maliye ne tado ay bara minke maliye fona kera election ko na la manka min be wuli fona kera ni go pede ko kele na wulila fona kera ni go gini ko kele na wulila fona kera ni diko nunu yere ka hake mana mine fona wulila on te politicien bu shike ku senfile am malende on kono abuye ka fo ku be wuli adonkele ka kuma ite wuli ka kuma ka fa ay fara jamana dew na wallahi ite wuli ka kuma ay bara di jamana dew ma ite wuli ko ke na be nyina on te nyina de be de ka video koro be mine malendo mba donde minye jonde ni nke ka teme ni nyuma fa mba fo de don na tawla e nyuma munu fuke koma be ka kuma no lule ko ambe maka jugumande fanti ka nyuma fo don mina e nyuma munu fa ambe na no lu fa na ide mais ika juguman don fo ika nyuma te fo o don kuma bamanan kan nyinde ika nyuma don fo ika juguman te fo o don de mais male on be na do diko e jonde kuma bamanan ka yani ka baga haidarama
ngo diko de degolembe arasba di kofe yani ka baga haidara mak yani ka baga amsardin la ngo diko de degolembe arasba di kofe arasba de degolembe diko kofe nunu be fakele bakele ni aye diko sera ka association sigi ka fo ko abado politique la abado politique la jonde do arasba ci adigi dalembe arasba deka ka fo ko don na tawla ale ka association ani seleri ka se ka fara ɲɔgɔn ka kɛ jɛkulu kelen ye ale diko ka kɛ président ye arabadi ka kɛ premier ministre ou bien o ka kɛ assemblée président ye ngo nin de b'aw kɔnɔ aw hakilila m'an kun fɛ de ya o tɛ dɛ aw ni diko association bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bilahi aw diko yɛrɛ tɛ tigɛ malidenya la a tɛ tigɛ k'a fɔ ko jama t'a kɔ fo dɔ min na n'a ko k'ale ye candidat ye dɔ min c'est ça mɔgɔ in ma kalan dɔnni tɛ mɔgɔ min na n'o nani sigi k'a fɔ ko ale bɛ mali président ɲini ka taa yɔrɔ jumɛn i ye maliden ye i bɛ k'a ɲini mais i bɛ k'a ɲini sira min kan o de tɛ marché i bɛ bɔ ka tiɲɛ de fɔ maliyɛndenw ye tiɲɛ la ne mago bɛ politique sira de la ka boli politique kɔnɔ n bɛ bɔ nin domini kɔnɔ sisan e tɛ se k'i to silamɛya domini de kɔnɔ ta k'a fɔ ko i k'i to nin domini kɔnɔ k'a fɔ e bɛna don politique kɔnɔ n y'o de fɔ minnu b'a la k'a fɔ ko kira yɛrɛ ye politique kɛ a y'u ɲininka k'u kana n'a daluya ye kira ye politique kɛ k'a da kun jumɛn de kan a y'a kɛ k'a da daluya jumɛn de kan est ce que olu kalanna yɛrɛ i ma kalan o n'u nana sigi ko kira ye politique kɛ politique ye mun ye est ce que i bɛ politique dɔn kira ye politique jumɛn de kɛ ha silamɛya nana ka mɔgɔw ka liberté de di mais silamɛya min b'anw bolo o c'est-à-dire o silamɛya yɛrɛ nafa ye mun ye anw yɛrɛ kan nafa t'a la anw kan fɔlɔ parce que a nana ni tiɲɛli de ye silamɛya nana ni bɛn de ye est ce que bɛn b'anw bolo an ka bɛnbaliya fɔlɔ y'an ka diinɛ ɲɛmaaw de an ka gɛlɛya fɔlɔ y'an ka diinɛ ɲɛmaaw de parce que an ka gouvernement min kan ka an ka population ka hakɛ di o kɔrɔnen bɛ diinɛ ɲɛmaa minnu bolo o y'an ka diinɛ ɲɛmaaw de ye an ko silamɛya an ko diinɛ bɛ se ka matarafa k'anw to nin gɛlɛya in kɔnɔ diinɛ bɛ se ka bɛn anw ma cogo di an bɛ se ka diinɛ batu cogo di an bɛ se ka tugu diinɛ ko nin kɛcogo la cogo di k'a sɔrɔ anw faw de bɛ ka sa cogo tɛ ye olu la anw baw de bɛ ka sa cogo tɛ ye olu la anw denw de bɛ taa tunga la anw yɛrɛ bɛ tunga kelen in de la baarakɔntanya la k'a sɔrɔ cogoya t'a la k'a fɔ ko anw ka diinɛ matarafa o ye diinɛ jumɛn o ye diinɛ jumɛn de i birilen bɛ diinɛ kɔrɔ ka balo ni diinɛ tɔgɔ ye k'u denw balo ni diinɛ tɔgɔ ye an'u bɛ diinɛ kɔ la olu tɛ kelen ye dɛ n'i tɛ se k'o fɔ diko ye ne b'a fɔ diko kelen tɛ n bɛ nale kelen kelen n y'o de fɔ anw tɛ dogo politicien kɔfɛ an tɛ dogo karamɔgɔ foyi kɔfɛ karamɔgɔ min y'a kɛ k'a ɲɛ don nataw la an b'a fɔ i y'i ka juguman min kɛ an b'a fɔ i ka kalanden minnu b'u kun ti k'u kun ti k'a prɛn dɛ walahi b'anw sɔrɔ yen de anw tɛ bouger anw tɛ taa arasibali taar'i dogo cogo min anw ɲɛfɛ an bɛ nale arasibali ka video bɛ yan e m'a faamu n'i y'a ta e bɛ fɛ ka min fɔ aw ka ko kɛ suna de suna ani tijaniya ta dɔw bolo bon tɛ jigin nin na parce que dani tɛ suna dɔn quoi a t'a dɔn suna ye min ye ale bɛ ka suna ye tijaniya ça fait olu yɛrɛ b'u da dɔn ko dɔ de la i ma kalan dɔnniya t'u la quoi dani e bɛ k'i da dɔn yɔrɔ dɔ de la o dɔnni tɛ e la sa wallahi o dɔnni kisɛ kelen tɛ e la quoi kana kuma diinɛ yɔrɔ kan anw de bɛ se ka kuma parce que anw ye kuranna ni hadisaw ni fiqhu ni atoyidiw de kalan anw y'o kalan de kɛ mais e tɛ e mɔgɔ min tɛ hali tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛnnen dɔn i tɛ se k'a sɛbɛn k'a yira adamadenw na n'a bɛ se ka mɔgɔw lawasa k'a fɔ nin de ye tɔgɔ ye ne nana k'a fɔ i b'i da don diinɛ ko kuma la o tɛ ka mɔgɔ tɔw lafiliya an ka taa arasibali la fɔlɔ voilà parce que nafa tɛ e la e ma kalan quoi e ye kalanbali de ye e ye kunfin de ye quoi kunfin ka n'i sigi k'a fɔ ko a bɛ kalankɛlaw waaju o tɛ kabako ye wa n k'an b'o fili de kɔnɔ bi voilà. Wajugu ka mɔgɔw nalen bɛ k'u bɛ arajo ci walasa sun bɛ bɔ studio kɔnɔ su in na mais on va continuer mori min foro t'e bolo e tɛ ekɔli karamɔgɔ ye i tɛ menuisier ye métier t'e la baara tɛ e la k'e ka balo i laban i bɛ balo nkalon kɔnɔ i bɛ ala tɔgɔ kɛ escroya ye ka balo Abubakar Sidi. Bien voilà nin mama in kɔnɔ arabari tun bɛ nin kuma fɔ mama min na nin tun y'a sɔrɔ arabari tun bɛ ka confiance de ɲini maliyɛndenw fɛ a tun bɛ ka danaya de forcer maliyɛndenw fɛ walasa an ka se ka da la hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ k'a dɔn a bɛ ka min fɔ kɛ tiɲɛ de don a tun bɛ ka tiɲɛ fɔ a waati an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ o mama a bɛ ka min bɔ a da nin ye tiɲɛ hakika de nin ye kuranna kɔlɔ de e tɛ se k'a fɔ e ye kuranna kalan i ye hadisa kalan k'a fɔ ko e tɛ baara la e tɛ baara fosi fosi la k'a fɔ e bɛ ka boli mobili baw kɔnɔ e bɛ ka boli voiture baw kɔnɔ e bɛ sobaw kɔnɔ i bɛ ka ala tɔgɔ de kɛ escroya ye ka bala la nin tɛ Lenlex ka kuma fɔta ye wa ko Lenlex de ye nin kuma fɔ e ɲa bɛ mɔgɔ caman de la Mali kɔnɔ i bɛ mobili baw ni fɛn kɔnɔ escroya wɛrɛ tɛ c'est-à-dire ala tɔgɔ yɛlɛmalen ka nkalon de fara ɲɔgɔn kan ka balo a la i ye maa minnu daraki i ye maa minnu gosi i ye mɔgɔ minnu gosi wallahi olu tɛ se k'u da don nin kuma la tugun mais olu mako sara ka ban Lenlex ka kuma dɔ de filɛ nin ye adamadi ma segin nin kuma la wa adamadi ye nin kuma fɔ don jumɛn
depuis arasta kuna depuis a toye arasta kungana de tumbe ni arasta kuna ni wati mais wati atumbe ka confiance ni fanga ani force de nyini ka nyesa yere kuma kaira ale ala moye kaira la dambe ba ale la kaira la ka fo ko ale dine moye kaira la dine kalambala kaira la kalankele minambe ka fo école la ko bala kaira la ka fo ko savaya kalambala ko savaya dunia bala mambe na le rasbadi billahi ikanya madenya ikanya mo denya mbayra malende unaya billahi ika horon kolonya ne de ba labo kaira malende unanga ta ala ka dinala na fotiba kila sallallahu alaihi wasallam tale ko fa ale de tuma bi la seli na tuma na ye fadila seli ni mowi abeka ka jabuke akoka ke bolo misi wori seli fana abena mo la seli abeta jabuke amena mo be jola u ko awele ya ni ika du bolo mu ya mo dima ika to tu ko na mo bila o e ka liya almami ite bolo dinela ibe dinela la bolo. Bien, voilà. Aye ni nyoro la mere. Araba digo ko ni nyoro la ni nyere semene de be kurana kono kuma intengal wende. Ko na tauta ambe ya chiede kama sa onte hashiri ya kama maleo. Fo ni nyoro de ka famu ko. Dine kono. Cetiri kana balo dine la maybe dine de la balo dine balo li kunye mundi ka fembo yere ku ka di adama doma ka adama dombo geleya kono kubo toro kono kubo nyani kono. Kubo bembaliya kono ku faranonka kanani be ani sabati dine na kunye ninde o de dine baloliye me ka balo dine kono kunye munde aw yere ya da aw yere nyekoro aw kan ka dina nyema ulati dine nyema munun bende ayu ulaje na soro lube ka dine de balo ube dine de be ka uru balo ayu ulaja ku de ulaje donc olube ka balo dine de la me olu magote dine la olube ka balo dine de la me olu magote dine ka nyenamaya la olube ka balo dine de la donc avenir be dine kelen de kono mais olu yere tafe dine kata yoroja olu yere tafe dine ka famia anfe parce que ni dine famia ra dine tien ni ne ya do comme e ya don tukomi comme ale ya don tukomi ale be ka femi soro atoro soro an na tuko. C'est ça la vérité. C'est pour cela que nous avons fait balo dîner. Alors, mais bi, monde a to etari dogo dîner nyama nunu kofe. Halbi, autrement, on loue ka dîner de balowa ou bien dîner de beko lu balo. Ambe kilame. Ankata na soro yo horonyere, na soro ite nyama denye fefe. Ka foga kuma ka un basi kilendo arasbadi. Etu manga ki dogo nunu de kofe. Ka soro nunu de beka balo ni dîner toy. Dîner banfla koro, koloshiba koro, dwegiba koro. Ka foko liye dîner nyama ou ye ka soro beka balo adama de jolila. Ka dine dogo dlogi bako mais bi e dogo lembo olu de kofe bi eno olu de tege be nyogombolo ibi da do la iba nyefoke voilà ça va me tomber ni seli tumbana be kene ta ka do misir kono ka furu kenga ko kay ka barake voilà je ninde mo be la tun ko sahaba do tumbe ko ni sali bana ko ani ganya be do misir kono ko ka sahaba bege gabo o te islamia e tugunde c'est-à-dire oye ko were de quoi oye dulomina o ka kenede ni ka doroki juguta kanisi ni be kuma islamia ka ado an kalankilaw be ado an fana islamia kelen de kala arasba de ma kala islamia la kanana ngalondo islamia kono ko depuis ni nyoro la yen ngalon tike folo ka ganyata ka sahaba ala kre ka sahaba gen ka bo misiri kono wallahi o yen ngalonde o te chi ke yere de tumba fo sahaba ma sali banen kofe ayta yala ayta o gadiye laje abe talomina fem be talawla abisi ka fendo soro aka se ka demba balo ka yere la hine yani eri doje yani sali eri doje ani ka ganyata ka do mo kama ni ka doro ku jugu ta kani sigara jbadi ne de bi ka doro ku jugu ne de ba fatike ka boyana ebe mimi ne be fem mimi ka gelini tayde amolo balia te marcher billah ita malankolo ya marcher te marcher ande anyo de fo be de ka video kuro bi yere jije en follow yanan ka boni kuro we follow amena ni korlo nde yanan ka boni kuro we follow ka gushino ede me korlo ambo de labo male on kado kunjumende lamba fe ka ufra kunjumende lamba fe ka uda ka kantike amena ni korlo unyo kande ka voilà parce que ni ko ibe mo kele ni ma bona ka kele ke bolo ay kele minge ka temi ibe bono de ko yira tigi la follow mo ko laje iba fe ka kele kumina mo murumbe ki laje mo murumbe kele kundo e ka se ka kele kundo karsa ba fe ka karsa kele ka dani tabolo indeka o de ta me ka boni korle unyo kuro bende billahi kuro be mi anga ta o en galonde o te islamia la ganya ma delikata kira ka misiri kono folo ka foko islami ma ay bo misiri kono au kata barake o ma delika ke afora ka fo kirabe comme e ka karamo udi afora ka fo kirabe comme e dogolembe munun ko fedia non kira no lute kelenye
sallallahu alaihi wasallam kisini ne ma bay kira no lute kelenye o kalabante te marché ya anga ta halbi o donitila anga te moka voilà e bolo tume solo 10 minina ni pe tume ke bosa ga dagata ashi kunde barake pri anko ambolo haklina debadu hakli deba koroye ni fe do fendo fo ka kanda lufo ka sariya kiso fo ni ngalo babulu iba fo a rasbach ibo ko ba masandaga chete autorisation tengoro le bolo bandu be na fo aga autorisation frère mali jamana ya maria ga dife abe mo la passer bagida mali jamana ya maria ga daga frère abe mo ke mairie abi ke ministre abi ke président abi ke député abi ke jokela banaye ola yarasta ka kuma ken galo yarasta ka kuma ken galo ala yo fo horon godon islamo godon faso dolo godon no odalu bora asta ni nyangati minka kaka obeda rasta ku hakina kelen ako kote tu selama kaga rasta bo Allah ni ye kote tu ye ka karamo wele ala ka dine la sebaga wele abado adalemba ka de ko ala ka dine la sebaga dalebe ale ka kote fangala note mogo mi be ala ko o be kote la kushi de mogo ka ti jigi sebe kote tigila bien ni aye kote tigi ni aye ala kurana tigi ka kote tigi wele ka fo ko akana deme aka kungola o koro de ko sidiri kurana tigi te parce que ambe kuma yoro do ka ambe fendo nyagami nyogona olu te kelenye quoi parce que ebe ka kurana yoro ani korte di nyagami nyogona ite kelenye quoi ambe sika fo mushriku munumbe munu ye kurana bama yelema kafiri munumbe mori munum dalente kurana la nous dalembe korte tigi ka kola parce que ni ye moria e dro islamia to kono tugun quoi c'est ça la vérité ambe mo wele ka fo ko mori islamia to kono quoi parce que ambe bede wele ka fo ko mori non mori koro e munde mori e de mogombe mori ya barak o de mori c'est ça la vérité o de mori donc non ni korotitigi yoro ambe sogo fa me fami kurana yoro en côté mais razbadi ere ka kuma ere nunu wele ye doni kila wele ya almami wele parce que de dalembi tala olu dalen tu tala e tugulembe nunu ko o ye kelenye e wele kana faso de mo mo munu wele kana faso ma o razbadi mais kunjume de yato bi ni sera ka o mogo nunu kelew ni tugulembo olu ko olu de kanga tugu ko me de tari dogo nunu ko fe tugun quoi follow nunu be tugulem tumbe no fe me bi de be nunu be ko fe akunya munde kalabantia jeneya naflomine jatoya fuaria malankoloya itugulembe ni ndronde ko parce que kadala follow la bewele ye almami wele ye dugutugu wele ye sinaun tan wele ye islami wele ko ayna faso jolila razbadi ni donna de ye banjugu kele ni donna de ko banjugu ka video bi bolo ni donna de banjugu ka demsenu mbora kata kube arajochi ire iba fo fen kono iba fo ga mission kono ka fo ko esube boyambi mebe ala tafo no arazba di tunte ka ala tafo itumbe togo nyini de la mo munun jigi tunye e arazba die o ye mali bedi ande yan jigi da e ka fo malien dembe de ka porte parler mamu nya an ka porte parler mami nya an ka kuma lasela araba di mata mine foi de la malaba make foi de yere ka nyana ma yere malaba foi de la fena feminye fenna ka chilenye fenya femin te se ka fo fenya femi amanga kayenya ma yere kono no ye musokoi iye ni mori mbewele katla kula goshi okera iye ni ndugutigi mbewele katla ka bedoya okera kateme merazbadi takira labanko juguye takira fenye femi nanta shiro arazbadi wallahi ka histoire de ka geleni jiebe ka histoire révolutionnaire foi mateme arazbadi ne ka histoire mangeleni min ka histoire parce que kadala révolutionnaire fem temena kana sansaba an kata 2016 la kana blasi sanata an ka ke sansaba in kono arazbadi video joli de yera ka muso kola muso joli de tigo konana julankolo joli de be yala o konana bobara joli de be sur les réseaux sociaux arazbadi horonya be mi dambe be mi be sigi dado jamana joli ko kuma lawa est ce que ye halala te nyama den wolole wa ande an jigida eka
k'a fɔ ko don dɔ la e bɛ se ka anw bɔ nɔgɔ la e ka nin yɛrɛ b'a kɛ sababu ye maliyɛndenw tɛna da mɔgɔ la komi e kɛ cogo tugun hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ jamana kanu bɛ mɔgɔ min na hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ min b'a fɛ ka Mali de lajɔ tiɲɛ kan hɔrɔnya kan bilahi e ka nin sababu maliyɛndenw tɛ tugu a tigi kɔfɛ wallahi parce que mun na e nali ma kɛ foyi ye ka jamanadenw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na e nali ma kɛ foyi ye ka maliyɛn muso bila julajuguya la e nali ma kɛ foyi ye ka tila ka muso furulenw mina k'olu jɛnɛya e nali ma kɛ foyi ye minnu bɛ furu kɔnɔ ka se ka olu ka furu sa minnu yɛrɛ tɛ furu kɔnɔ ka maaw sara ka maaw dɔ bila olu la e ka se ka taa olu ka ɲɛnamaya dɔ bɔgɔ la e nali kɛra nin de ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yɔrɔ foyi tɛ yen ni ɲani bɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛra tiɲɛli ye hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min e de bɛ wele k'a fɔ ko gidi min langolo bɛ ka yaala sur les réseaux sociaux n'o de fɔ fɔlɔ la e ye Moriw wele nka bi e de dogolen bɛ Moriw kɔfɛ k'a da kun jumɛn da kan k'a da i ka julajuguya kan k'a da i tɛ s'i nɛgɛ kɔrɔ en tant que n'i ko ye gidi ye i bɛ maaw de fara ɲɔgɔn kan e kan ka kɛ gidi ye i bɛ fɛn min fɔ i k'a contrôler n kan ka mun de fɔ i bɛ fɛn min kɛ i kan k'a contrôler n kan ka mun de kɛ parce que hali e tagama cogo mɔgɔw de b'a ladege e kuma cogo mɔgɔw de b'a ladege kun jumɛn da la parce que y'i lajɛ i ye ɲɛma dɔ de ye maliyɛndenw y'u jigi ta k'a da i kan i kan k'o de jateminɛ jama min b'i nɔfɛ n kana don ko la ko min n'a laban bɛna kɛ maloya ye hali ni n bɛ tagama n ka tagama cogo don n k'a kɛ ni ladamo kɔnɔ ye k'a kɛ ni makari ye k'a kɛ ni bonya ni karama ye minnu bɛ ne ladege olu fana ka sɔrɔ bonya kɔnɔ a kana sɔrɔ masa dɔgɔya kɔnɔ a kana sɔrɔ yɛrɛbaya kɔnɔ e tun kan ka nin de yira an maliyɛndenw na n'i bɛ kuma i ka kuma ni yɛrɛmajigi ye i ka kuma ni bonya ye i ka kuma ni karama ye i ka kuma ni jamana basigili ye walasa an minnu b'i ladege arasibadi k'a fɔ an ka gidi ye an fana ka se k'o ladege hali don nataw la n'an bɛ kuma komi an ye min ye e la komi an y'i ladege kan min kan c'est ça la vérité i ka don i kunna i dɔ yɔrɔ fana i k'a wɔlɔma en tant que n'i ye gidi ye i kan ka don yɔrɔ minnu na i ka se k'olu wɔlɔma i kan ka don i kan ka kuma ni mɔgɔ suguya minnu ye i kan ka jaabi minnu di i ka se k'olu wɔlɔma parce que anw de b'i nɔfɛ i bɛ ko o ko kɛ anw b'a ladege de an b'a kɛ parce que an dalen b'i la an jigi dalen b'i la ka jamana ta k'a d'i ma ka nengo ta k'a d'i ma walasa an k'i ladege i ka ko kɛta bɛɛ lajɛlen na e kan k'i ka ko kɛta bɛɛ lajɛlen hali n'i ma se k'a bɛɛ kɛ ɲuman ye 100% i kan ka 50% i kan k'o kɛ ɲuman ye an ka se k'o ladege mais e ka ko foyi tɛ min kɛra ɲuman ye parce que i bɛ kuma fierté i bɛ kuma ni fanga ani force ye i bɛ kuma ni nɛnni ye i bɛ kuma ni dɔgɔya ye et puis i bɛ n'i jɔ devant public muso ko e b'a kɛ papaga tɛ bɔ a la arasibadi o ye molobaliya kuma de ye e faw cɛla e baw cɛla n y'o de fɔ o de y'a to ne bɛ kuma waati dɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko n bɛ ka karamɔgɔw dɔgɔya ne tɛ k'u dɔgɔya dɛ n ko arasibadi kelen de taar'i jɔ ko muso min mana na ko ale b'o muso ko la ko papaga tɛ bɔ a la aw ni Moriw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo aw ni Ala cɛ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min aw ko jamana kɔnɔ ko diinɛ b'o kɔnɔ ko diinɛ ɲɛma ninnu ko diinɛ de bɛ olu bolo ko diinɛ ninnu o diinɛ ɲɛma ninnu k'olu de ye silamɛ ɲumanw ye est-ce que olu ye silamɛ ɲumanw ye n ko kuma bɛ nin yɔrɔ de kan hali denmisɛnnin fitinin tɛ se k'i jɔ hali ne tɛ se k'i jɔ n kɔrɔma ɲɔgɔn dɔ la k'a fɔ ko n bɛ muso ko kɛ muso la walahi n tɛ se surtout k'a ta micro la maliyɛnw b'i lamɛn Guinéenw b'i lamɛn Ivoirien b'i lamɛn Burkinabéw b'i lamɛn Afrique bɛɛ b'i lamɛn n'a y'a sɔrɔ ko bɛn bɛ arasibadi kɔnɔ i t'o kɛ ka tila k'a fɔ tugun arajow la devant public mɔgɔ mɔgɔ n'i nana ni wari ye ale b'a minɛ k'a don papaga tɛ b'a la a bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna e bɛ se ka ne ka dɔrɔmɛ du k'a fɔ ko e bɛ tiɲɛ fɔ ne ɲɛna n ko ye nkalon de i bɛ baganw de hakili datugu mais i tɛ se ka dɔnnikɛlaw ni kodɔnnaw e tɛ se k'olu hakili datugu sa e tɛ se ka mɔgɔw de ka dɔrɔmɛ minɛ k'o digi kɔnɔ arasibadi k'a fɔ e bɛ n'i jɔ ka tiɲɛ fɔ o tigi ye o tuma an bɛ diɲɛ jumɛn de la on est dans quel monde an bɛ monde min na i b'o ɲini ka na n'o ye o ye ɲamadenya taamasiyɛn de ye depuis o mama la anw b'i nɔfɛ mais an bɛ k'i ka ko kɛtaw de jateminɛ ka taa arasibadi fo i ka se ka nin yɔrɔ de faamu maaw de b'i nɔfɛ maa minnu bɛ k'i kalan anw b'i nɔfɛ mais an bɛ k'i kalan de ka taa a laban bɛna kɛ mun de ye a résultat ye jumɛn ye mais an y'a résultat ye bi jamana min jigi dalen bɛ e ka arasibadi k'a fɔ ko e ma se ka musow sama ka bɔ nɔgɔ kɔnɔ e ma se ka musow ladon musow ka fanga sɔrɔ musow k'u ka droit sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana ka se ka jamana musow mina musow ya ka jɔyɔrɔ d'u ma ka baara d'u ma jamana kɔnɔ fo e de kɛra ka jamana musow ta k'olu violer fo de kɛra ka da ni jamana musow ye muso bɛɛ tɛ dɛ n bɛ n'ale non hɔrɔnya banna bilahi hɔrɔnya banna walahi arasibadi ye mɔgɔw jigi tigɛ bilahi adamadenw jigi tigɛ i ye maliyɛnden bɛɛ de jigi tigɛ walahi walahi e tun kan ka sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na fo n'a kɛra nin ko sugu ninnu ye ja révolutionnaire min b'a dalen to ka k'a ka cɛya ta k'o di muso ma muso k'o wɔlɔma k'i to communication na ka tila k'o filmer ni arabadi bɛ miiri k'a fɔ ko nin ye un de ye dɛ
mbena de irawla abe fo 3 sini si te kelen yede no de fawe on ko ante ngalon sira ba de la beya esa voilà ni indi anya be de la anya bala ni de anya bala na foro ka ko mu mali jigi tunya arazba di kele minye e ma se ka ta muso ko dama kede fo e tara muso ko ke ko muso kele inde filmer a te horonya be mi dambe be mi horonya be mi dambe be mi yere dombe mi ninde awka gidie ninde malende on ka gidie wa an ko kanga jamana to ninde bolowa an ko anga tugu ninde ko ninde magobe jamana lawa anta nyaele an ka nyaele an ka ta kaboyande wallahi na surare ba dio horenyo ko jamana jola de do ibi danye ka dani muso yi fenta ko fantandende do wechi me afulana e munye ka klaka filmer ah non malion itunga sur fembe la foke ni fulana e de sabana mbia mbena sabana nyirawla shini shi tekele nyore fo nko sansaba episode nani ube woro ataba di yode labo dongodo ni manifestation kera ni meeting kera araba de beta dani muso doy dongodo est-ce que ni horonye ni ladri horonya bemi dambe bemi voilà abemi aw nyabala anyabala bo ni sabanandi awa to bebe ko fede a to bebe kelenkele bo aw ko kanka tugu ninde ko jamana kanu be nina ninte jamana kanu yesa nko ni siglendo jenia de ka a desera muso munuma a desera mo muso la ayo che gen kabo serere kono a desera muso la na che tumbe serere kono ayo che ke gabo serere kono alla je president feve me serere kono ma ba fem tumbe serere kono itaka ku kunge balaw aw taro mene ba a desera olu muso la parce que horon de do ubu dambe do ubu yere do ubu don ka signé sigife e ma so aras ba di kadanuye c'est pour cela que tchou be gena kabo serere kono kelenkele o da tango serere joni ngo dan de serere hari jenete serere de dani de serere jenete ska dado serere ko kuma la blen kele fenfembe fu frère fenfembe dani ni jenete alaje nunu kanga be ka sympathisant klende sigi mais ni ay jenena ata dani na ata munde do woriko parce que beba ka entre personnel de nofe aw ko be jekulu kilenya be mo kilendeme aw ka klaka fara ka bonyona aw be jon nege kana o sigere jezo ka jenebe ta dani non am ba do kalabanta mi ba bolo jukoro be mbale mi ba damani nyonje jukoro on de ba kalama aw te se kana o sigere jezo ka fo ka o beno do ka soro benente voilà aw be tumbe ko kilende kono ama se ka be amade ama se ka be akono de jene tara tasiki ba siki kundo voilà ka soro hawa gafu de ya tasiki katima bela jelena nga hawa gafu ga sympathiser o ne 24 de taille outlalo nyo de fonne de kongo mberas ba di framba daka kantiki wallahi cedri ba konfe billahi cedri ba konfe ne de ko sympathisant ka fra cedri rere cedri mako ka fenga ngombu mine abetulongela billahi anyabe na ngonyo de fongo mo yeni mo lonte kelenye ne de kombak jiachim wallahi mbaki malio anga ni lamengata voilà nuye mamulu balude na soro horonya ba on na de amanga ka tuwara ba di nofe wallahi est-ce que le lenxe ni nyona kewa ou bien le lenxe nofe mo ni nyona kewa kata dani muso e ka filme kanana yewa aw yaye man ga fami kono wa aba on ye horondi on ye dambe tugude on ye kodona ude c'est pour cela que ango ko mande teta bonya ko mande teta karama ko mande teta nyon sutura ko mais est-ce que araba di yo muso en sutura dia ama sutura mais est-ce que c'est bien ni muso ni donc do ambafo c'est de mo go kube maliki sute na be maliki sute nde aya fo maliki ko ka gidi yere be ko ka se ka gidi de mine folo ko kiri yana kata mo were mine parce que kanye ni ndio ka gidi ni mamudi ko mine folo ko kiri itumbe ko mina duguma de ni mamudi ko masega ya araba di wele ka chef nyana de wallahi gouvernement de kanga ye mine ki datu eni duko be kanga datu no fede diko tisika fo ale islami nyumani ale dina nyema de ninko inkake masika ewele ka kangarda devant public benya na arba de be komi na manga kake ye muso malo imi na montagité foite fo halbi olu de be burubara la enofe ka fo ko dine e mo mbe dine la mo mi te dine la be sika jombo mal denyala personne ambe malien den kelonde aw tisika mashi bom mal denyala awa onye malien de adera oya onye malien de ama dewya onye malien de anyera dine kono amaye dine kono aw be sika bom mal denyala ambe nyo musala de malien dembe malien dende ande ko amba yira malien de nandu mbaki voilà embe ko te dina kushi ko te dina te se ka te oyi ko te dina bandu wole bandu ma ko te dina kawe kafri da ko te mai o ko bandu dali ko te doni teni na ko doni tala kalantala wallahi
doni tala kalantala ce n'est pas l'appel arrête ba di koni ne ko be min fo malendo na soro ka fo ko jamana de na soro ka fo ko dambe de na soro ka fo ko horonya de o kise gelente nununa wallahi dambe be maniga famille la horon be maniga famille kono la dru be maniga famille kono an nanka horonya ananka dambe de be ka yala wallahi ambe wasoni maniga famille ambe wasoni epere wallahi ambe wasoni le lenksi wallahi le lenksi ya dogo ka kisi ni nyona o dema le lenksi ya dogo ka fara mo ka wurde dama ka sa le odiato le lenksi ya nyeda dogo mo kana do parce que ni dona doro bi siga sa ni dona doro muso be sigi mine ni dona doro ko do be iti sogo ke jamana yi har na soro jamana kanu bila c'est pour cela que le lenksi ya nyeda dogo ka se ka jamana kanu de ta ka nyina danye fembe ko non te nege bebe la nege bebe la besoin bebe la mais le lenksi ya fara ni mbede la ka foko jamana de ka gelale bolo ka teme fembe la jeleka c'est pour cela que aya nyeda dogo ka jamana de hineta ka jamana de makari kan faw timine kan balma o timine ka foko jamana de ka basi aya asirana ni nyoro nunde me arasba de laje aya arasba de laje muso bolo aya laje muso ba koro woro flanche ni nyogonche ninde gidie ninde révolutionnaire cederi nyemo ninde cederi nyemo ninde mo mba shike jiniala cederi nyemo ninde kata dani muso yo ku filmer aba muso kabla kuna arasba di daranie ntanke ne arasba de daranie ka video be arasba di bolo ko ne de ya fie ne 24 billahi ne be min kalama ceder la wallahi na dani laje buni bela de ate papa kalama la fama min tumbe dani la ne de tumbe dani jukoro la vérité kene la ibado ne chemi mo tumbe la vérité kene la bonya de benen utere me nyininga domina le lenchi bora ka video ke ka fo kwa ni arasba di tesika barake nyon fe a dugse je ne dona la vérité kene ka kinga vocal la bambla ngo à partir de aujourd'hui bit menen ko fait désormais ambe yande ka foko maninkani arasbaji à part de ça en tant que nisra farla ka bonyo na hakilnaw ye nyogonje awani ene tabane ya wala ni nebe nyereta awa beka beta bonya beka be bonya itaka ninde fora kono men chaputa ke ne nkite ka bodro atu seje inana ya gruputi abetio atirani kunjumende o barka ni kodo ni kala ani donia ni bara min tumbe kake dani bena buni bela sanfe mais abadu mi be dukoro abo kalama très bien aw de be buni bela wa beta vive dani jume dani de ba faut vivre aras 24 mais ne ta faut vivre dani voilà parce que ne be nka bara do mbado nyemi nyembado kanga minke mbado mbese min fanala kuma be ni nyoro de kaw ayu laje depuis na nka fara ka bonyo na ni fanga bula ayu laje na soro barka min tumbula man nga famille de tundo on de tundo fanga min tumbula waso min ni kafa min tumbula on de tundo mais on tia to nyini kama de antia jamu nyini kama mais olubea ka to de nyini olubea ka mobile do soro olubea ka fende soro mogola ka to soro kata na antia kama de ambia jamana de kama ambe kan ta nyini na nyire de awa harisi na ambe tanga bara la kana nsigi yantu c'est ça la vérité on te to nyini nube to nyini ka to nyini mais nube to nyini ka to nyini yere damala mais kana to nyini jamana de koso e kana to nyini jamana de kama ube jamana de onde kama ka soro ite ka bara ke jamana yango de te marché a te marché harishini donc on balma on ba blaya ka fo ka walima do foli mini dantala gafu bi fo ya bonya mini karama ni dantala cederi mogo na kadu ye ku kungulo pre kogola anga papa katala anga sympathisant ne de Aras 24 et puis mba kono de billahi mba kono wallahi ni ne ko mo min te do sympathisant kono ite donde voilà donc awa ku fo awa so ko nyefe de quoi kambe watere merci beaucoup voilà